Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Majua-jua kam kerina si ngikuti acara tenda pengatakan bujur kita men Allah Subhanahu wa taala bersuara enda ngokai kita itemukanna gelas dilanjutkan kajian ta masuk kita ku judul simbaru endang ka perang Hunain. Perang Hunain enda bagi kari perang Hunain ras i kepung Taif ai Taif sada ingan bes labondah bes Mekah nari. Enda kejadian enda dung langsung ia dung itaklukkan kota Mekah. Dung kota Mekah sisa-sisa silanga ia sekian entah pe si deba pasukan deba musuh-musuh Islam enda si musyrik dengan yang lain masuk Islam si susunna katena kekuatanna israngna katena Islam bega endam kisah enda kari si bahas gua akan alur cerita perang Hunain enda. Rasulawat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menkrina keluargana menkrina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape menkrina kaum muslimin. Si nutustaina ngikuti Nabi Muhammad SAW. Nutustaina pengamalan Islam yang si tuhu-tuhu. Nutustaina tadingkan kaipa sila si tentangan Islam. Amin nabi bas adat majilai. Sebab harus setahaman kita kerana majilai majin anda adalah masuk ku pendapat kita masing-masing. Ai harus sinania kaingai ditetapkan Allah sebab majilai bagi sada masalah ai Allah nari si ai standarna kai ketetapan Allah majilai ni Allah majilai ni tak majin ni Allah majin ni tak min dapat majin bagai dengan majilai dengan siakap adi masuk si mainkan logika atas itu. Bagaimana kita terus ertoto men Allah Subhanahu wa taala rahnita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah sikam simbol ambalikkan pusuh enda ai tetap kendo kalau pusuh ku bes agan boinda agon agama antu. Sebab adi menyimpangkan kita entah murtad wal iyaz billah. Ina cerita lalu kita harapkan murtad. Sebab adilah si pindo ke kadi labo kita ladan si kita aman siakap aku ngoriman ustad aku ngom keteh akidah si tuhu-tuhu aku ngom keteh kai sunnah enda langabo aman dengan posisi teh teruslah kita toto men Allah Subhanahu wa taala gelah bekenna kita kai ibarat nahdai keteguhan bes pusuh tenda gelah la mapak pedalanta sebab kita ngeluh bes era Islamina melala versina lah bos ada versi Islam bes era Nabi ta bes era sahabat ai Islam ada sada dengan saja pai kalak masuk Islam ai dat nakrina ajarna dia bes Mekah kin bagi ajarna bes Madinah bagai bes Kufah Basrah Yaman bes negeri Sam Palestina kekrina jai sada kena lali perbedaan Islam pas era Rasul. Tapi ada si tarik ku tahun 2025 gundari kita ngeluh ai bes orang kencang bes masing-masing negara, masing-masing wilayah kin pelik ngetata cara peribadatan banna si sandar kena men Islam ai dajaran Islam nina.
Ana melabo narituhu era gundara makana erlajar enda saranata man kam krina singi dah cerita enda Rosyad TV pemirsa singi dah cerita enda erlajar enda sarana kita gelah sitah apa yang situhu ajaran Islam apa yang kau yang masuk modifikasi iya salah sadana enda nesinan perjalanan pegeluh Nabi Muhammad SAW sebab jenda kari kisah kesyirikan kange jadi kesyirikan lid janda kisah perang Hunain dah lid sada batang kayu galang biasa ngi kalak Quraisy kafir katakan sangkut kena je skin gelah gua lid berkah skinnya gua di perang gelah gua menang bagi ibaratna cari berkah lah darabina si berkah lid sada batang kayu galangnya roh ni kaum muslimin sangana baru dengar Masjid Islam ya Rasulullah bandomin kami sada batang kayu bagi kelakar harda gelah gantungkan kami ke segin kami jenda gelah iya bagi bahasa Gundari go hebat sakti sekinai go kadih kini barat na gelah hebat perang pe la talu enda manggo mana arah ni jawaban Rasulullah Allahu Akbar ainam kap ni na kai 11 kan kalak kafir kalak pengikut Musa nai reh ni naman Musa alaihi salam Musa okay bandumin siti men kami sesembahan gelah seri kelakah pilih sesembahan nak pilih ban sembahan ni Musa kali salam ban nanti sesembahan pindo nak kalak Bani Israel rah ni Musa aina ka keyakinan sedekah rah ni Rasulullah lanjut tendai pagi kaya nak ikuti kaya nak tradisi ikuti kaya nak kaya kirina jai jelma-jelma singgung dekah orang-orang ni kita bulang-bulang Sinai bagaimana elak ilustrasikan amin apa anda lamu majilai jadi gelah serta salah sada adik kita adik sidah jelma dakwah tasli Islam anda la tentang bespusuh ta labo langsung dihukumi ia sesat dihukumi ia menyimpang kasalit bukti valid bas kita tamakan amalan anda bas era Rasulullah tahun era sahabat senen lid jang talang adilah lid aula bagai ia sebab anda perlu nak gelas ta gua perdalanan pegeluh Nabi Muhammad SAW bes dakwahkan na Islam eda. Si baca kisahnya, si lihatnya. Gua akan cerita perang Hunain eda. Tu'addu ghazwatu Hunain imtidada li fathi Makkah dzalika anna ghazwatu Hunain nasyi'atun anhum wa mutammimatun lahu. Aina perang Hunain anggap ia kadih rentetan kajegrina ai sada jalur ya krina res penaklukan kota Makkah dung pun Allah kata minter ia sebab minter sikiam silanga sila puas ia berislamai susunna sada ia kekuatan gelas serang na tena Makkah sehingga kuasai Rasulullah SAW makanya langsung je kejadian Hunain aina peristiwa Hunain aina kejadian Hunain aina minter kasana ngau dung penaklukan kota Makkah Waqad kharaja Rasul sallallahu min Makkah ila Hunain fi sadisah min syahri Syawal min as-sanati tsaminati min al-hijrah. Rasulullah sallallahu darat dia babana pasukan sahabat kerina ku sada ingan gelarna Hunain ai tanggal 6 ya bulan Syawal. Tahunna tahun 8. Penaklukan kota Makkah ke tahun 8. Rasulullah kadi tahun 8 siwa 10 tahun 11 Rasulullah ta wafat. Memang gaib. Ba'da an alima bima taqumu bihi Thaqifun wa Hawazin minal isti'dad li mulaqatihi. Jadi jena ala senang kai Rasulullah dan darat di Mekah nari babana pasukan kari 10.000 12.000 10.000 kali sahabat si Madinah nari 2.000 ainda si sahabat-sahabat yang masuk Islam pas penaklukan kota Mekah penduduk Mekah si masuk Islam 12.000 tanggal 6 bulan tanggal 6 bulan Syawal tahun 8 Hijriah minter. Jadi penaklukan kota Makkah setahun ini tahun 8. Rasulullah sahabat taklukkan nama Makkah Ramadan bulan Siwah, Syawal bulan 10. Jadi minter je ringan Siwah 10. Minter bulan Syawal dungi kaya ICPC musyrik dengan sekitar Makkah enda. Wa encai saya sinjaga Makkah mi bagadin daratkan kerina pasukan dai wa ayyana ala Makkah amiran alaiha Atab bin Usayyid wasta'ara min Safwana ibni Umayyah wa huwa ala syirkihi mi'ata dir'in bima yakfiha minas silahi.
Aina adi engkau darat ka ditandingkan Mekah perlu pemimpin. Isai angkat Rasulullah pemimpin Mekah Atab bin Usaid. Atabun bin Usaid. Encai pinjam kang Mas Sofwan bin Umayyah hilang masuk Islam ya sangan ada singkat taklukan kom hilang masuk Islam ya. Sofwan bin Umayyah pinjam dia ka jenda 100 baju perang. Ai. Dir'an dengan jenda biasa tamakan jenda bes anggota burun syarah lebih indah. Aina dir'an zirah baju perang lah dikatakan mah lengkap ya persenjataannya. Jadi darat 12.000 penguasa si tanggung jawab Mekah lebih gelarna Atab bin Usaid enca ipinjam kange di baju besi lah dikatakan bagai baju besi anti peluru adi gundari 100 Sofwan bin Umayyah tapi lang boleh masuk Islam jadi sangat indap. Wa kanat Hawazinu lamma sami'at bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma fataha Allahu alaihi min Makkah tajamma'at tahta qiyadati Malik bin Auf an-Nasri wajtama' ilaihi min Hawazin wa Thaqifin kulliha wajtama'at Nasrun wa Jushmun kulluha wa Sa'd bin Bakr wa nasu min Bani Hilal wa hum qalilun. Enca Hawazin Hawazin ay suku isiapkan peperangan Nabi sallallahu alaihi sahabat sangana enggo itaulukan ke Makkah Hawazin enda sangana enggo begina Rasulullah enggo itaulukan habis pertolongan Allah nari Makkah enda ai kumpul ya kerina suku Hawazin ya kerina lah bagi kita karo dengan sada juta pilih kalau karo memang bagai kumpul kerina sada juta benar bagai jadi gundari enggo lani siat pa ajai kumpul 1 juta. Bagai sebab Masjid Istiqlal Bahagalang nah habis 150.000 ngenca Masjid Istiqlal Jakarta ada di penuh padat je grina teruh lantai-lantai di atas grina ni nasi pengelola 150.000 siat ini 1 juta dengan kau lani tri sepe jadi bajal mandai tapi anda ibarat grina suku Hawazin kumpul ya ai minter ipimpin tokohna gelarna Malik bin Auf. Hawazin saja si kumpul lang sebab lah bawa Hawazin saja suku Hawazin si latang-tang bersepusuh na italu ke Mekah lid masuk jenda suku Sakif bagi kape suku Nasr bagi kape suku Jusuf ai krina dai ba ia suku Sa'ad bin Bakr res bagi kak suku Hilal tapi lah krina dai ba jadi ibaratnya jenda 3 suku Hawazin, Nasr, Jusum, Sa'ad bin Bakr, Bani Hilal. Wa min Bani Jusum, jabas suku Bani Jusum ada lid sada jelma gelarna Duraid bin Samah. Syekhun kabirun laisa lahu fihi syai'un illa tayammunu bi ra'yihi wa ma'rifatuhu bil harbi wa kana syaikhan mujarraban. Jadi sada suku Jusum ada lid sada petua-tua gelarna Duraid bin Samah. Yang tua mentua ibaratnya labo layak nali ikut perangnya labo begundari di perang ini mengangkat senjata bedil itu pedang kiam PR dalim berkata ke sana nak takkan sekin nikah sekin nami berat kau bagai encan dekah kalah kadung tisik bagai dekah emang ngalah bagai lah boleh iharapkan besianari ni tapi juga makana ipakai dengan ia lit jaya harapan ide cemerlang ia mi berpengalaman veteran perang lah ikatakan segala Quraisy ida lit pengalaman perang nali ide-ide cemerlang nah bagi ahli strategi bagai makanya ia ikutkan mindo pendapat labo perubahan ibaratnya jagor perang keadhi dengan ngasup ia ngangkat sekinai nakil jelema dan sila bo ngasup ya tapi ide-ide ini perlu dipakai dengan penasehat militer lah ikatakan bagai ida ai gelar Duraid bin Samah wa amru nas ila Malik ibn Auf an-Nasri falamma ajma'a al-masiru ila Rasulullah sallam hatta ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abanahum lijana ide Malik sangan anggo iangkat nas iangkat jelma ia jadi panglima ikalah panglima isi pimpin mega dilat pimpin mau kacai isi ngatur mega isi komando ai angkat Malik bin Auf tapi li jende sangana laus iserang Mekah dengan bagai lah bukan ke Mekah sebab Rasulullah mai ke Hunain jadi pas Hunain handai jadi perang lah dah berstoib nari bagai bes Hunain sada ingat
Jika dia jumpa lalu bes Mekah. Reh Malik bin Nasr sebab ia panglima perang na banda ide geloh rekiam kari pasukan gua banda carana baba krina harta kena baba krina diburu kena baba krina anak kena adik gua bagi gua ingin kiam strategi perang banda ikut jekrina gua melala tahu yang gue ikut jekrina dana pe ikut nandai na pe ikut ya diburu krina ikut lah bagi KPK ikin si harta jita dingkan likin onton taba balikin kambing baba kambing ikin baba krina sada kasa kari ngadi kelakah besada ingan ia gelar na autos autos ngadika bertemu jeje krida reh Duraid bin Samahdai sangat reh Duraid besada ya ikatan jay sada tunggang-tunggangan na bagailah jangan dia kuteruh ia ia me penasihat militer lit ide jitu me bagai enca begina suara kailah si babanda di suara di ontaken suara ontai dan kami enca anak-anak pengandung ada perang ni biar ya anak danak me bagai babana lah pernah bagai Rasulullah perang babana anak bada di Abdullah bin Abbas bila pernah lah ikut perang Abdullah bin Abbas. Sebab lah ngasakap umurna roh ni Abdullah bin Abbas jagoan pe aku Rasulullah gulat lebih aku menang kali ikut aku ya ni gulat ada sahabat menangnya ikut. Mudah dengar Abdullah bin Abbas merendai perang. Adik dadak dengar bas era Rasulullah merendai ya. Okey. Maka Rasulullah lau pernah perangnya babana diberu babana danak lang. Sangana serangan pe bas Madinah nari pernah ingat do perang Khandaq, perang Ahzab. May timai ngedarat nari danak diburu je kereta besada ingan benteng gelah jem ia iselamatkan me bagai labu bagi gundari kalau muslim ada perang bagi pusuh na banna jajal mah meterem jenari yang nembak musuh adi musuh kak no melo pekelang na jelma deteksinya jahnari ka apa ni kirimnya bom kuja jajal mah meterem selamat teh pe mati kerina baik kasus gundari negeri-negeri Islam ada perang hancur lebur kai peladat jihad dengan jelalap jihad kai si baga. Oi, tertindas mi kaum muslimin. Mi perasat tangan eda. Nan Rasulullah sahabat. Sibuka lebih sejarah. Nan Rasulullah sahabat. Apa yang Rasulullah sahabat hatta isangana iserang bes Mekah nari pelik nge korban jiwa bagai buaina kaum muslimin danak diberu krina bes Madinah. Melabau darat hampir kalah bes perang Uhud pela bumlalan jelma mati tapi dilaki jekrina la bolit bagi gundari katakan warga sipil diberu anak-anak dibunuhi jekrina berprasat kaum muslimin dan jihad ni jihad kai si bagi katakan nai jihad angkat kalimat Allah petakan kekuatan musuh guat ngotang tang menang ngakari tahlang labu semangat bagi saja inda Allahu akbar la ilaha illallah dengan camaten jelma beterem jahasilna Aina mesti pikirkan kerina lalu semangat saja bes Islam dah. Strategina, ugangai menang kari tahlang, sanggup tahlang. Lo ketari buat mati diburu anak-anak kesangkai. Cakria kiam, ya dilaki kiam ya. Wah, dari. Dia perbedaan si bagi berita pemimpin si katakan jihad ndai bes luar negeri KPK ni lalu bes negeri na. Jadi geluh na majilai. Pasukan na bes si ingan perperangan ngomatan kaji kerina peltepan je tanah kai kerina bagai rumah boleh mulit. Jadilah si remehkan masalah jihad enda pemirsa Rosat TV lang. Tapi carana jihad enda ibadah. Jihad ibadah. Makana lit aturan main nabes Islam. Solat ibadah. Solat elit aturan main nabes Islam. Bagi jihad berbagai. Enda fakta. Si mengorbankan warga sipil kebiasaan orang kafir. Kalau kafir sila nggak masuk Islam ada kebiasaan ini benda Malik bin Nasr ada. Malik bin Auf An-Nasri. Iya, jangan ia jadi pemimpin. Baba kena diburu kena. Baba kena anak dan kena. Baba kena hewan kena harta kena. Baba kena. Maksudnya bagaimana gelah karir perang olah sada pikiam. Ada je anak jadi buru juga dia kiam. Okey. Reh nina sangananga di bes autos, reh nina Duraid bin Sammah. Ku bagi kap suara onta. Ku bagi kap suara kambing. Ku bagi kap suara ada ngandung nina. Kaikin si baba mai. Baba mungkin pasukan, tah gua ngai.
Roh ni na Malik bin Aus bagian ceritakan negeri ni pokoknya anda gelah olah sada pi pasukan kiam. Roh ni na Malik bin Duret anda ye milik pengalaman perang nang metua asam garam bagailah ngomlala panna. Anda nak menang perkara engkau melalang korban bensekonari. Ada engkau kalah kare, engkau tertawan kerina. Engkau sini na ring Malik bin Aus dai. Gua ni dan bagai MID ni. Adi menang pi perkara engkau tu kawadi danak dan diberujai kerina ikut perang, melalang kerina mati. Adi talu kencang kau kala ni boleh kai pe ngom kerina ditawan ni. Emang kau ditawan dan berperang Hunain 6,000 tawanan. Perang Hunain 6,000 itawan kalak musyrik danak diberujai kerina. Adi onta kambing ningin ailah ni terkira pe. Saking gue ni. Maka ni Rasulullah makanya mulailah kirim strategi kirim mata-mata. Tapi memang pasukan Malik bin Auf 20,000 jelmaan. Ada sahabat ada Rasulullah 10,000 sahabat Makkah Madinah. Res 2,000 nari kau ibebaskan sehingga masuk Islam mula-mula dengan yang masuk Islam. Mula-mula dengan masuk Islam 12,000. Malik bin Auf gabungan dari suku Saqif, Hilal, Bani Bakar, Zikrina, Jus'um, Nasr, aina 20,000. Setengah nak bagailah. Setengah pasukan Rasulullah SAW. Tajamma'u li muharabati Rasulullah SAW wa rattaba Malik uyunahu. Mulailah main mata-mata. Kirim. Malik bin Auf kirim mata-mata. Gua jangan usah Rasulullah bahasa talangilah Rasulullah ni kita mengerana bae Rasulullah ni tamai bagai dung mata-mata idah nak kapun iyo ada baju mentar kerina pasukan Rasulullah bagi kapi kuda na hebat-hebat talu naring kita labu terkadih nari talung kita ni na mata-mata Malik bin Nasr dai bagai perban buai na idah na bagi kapai pasukan Rasulullah anda sahabat ya idah na bagai la bagi sinai lah bagai idah na anggo anda lik kemajuan kuda-kuda na pe hebat ugange pendapat du panglima bagailah ngerana anak arang utusan dai mata-mata dai ugange pendapat Malik bin Auf anda da iya panglima perang na elah ni terjawab nggo sini iya lakin perhitungkan negeri na bagai iya maka Rasulullah sangat ence bagai kafir Rasulullah kirim mata-mata ku Hawazin. Fadakhala fil qaum fawajadahum qad jama'u jumu'ahum li muhabarati Rasulullah wa naqala ma ra'a li Rasulullah fatabassama Rasulullah sallallahu. Bagai kape Rasulullah kirim mata-mata ku wilayah Hawazin ina. Jaidah nyai kerina persiapan kai kerina ai makana lapor ku Nabi sallam ai tersenyum Nabi Muhammad sallallahu. Rahnina Rasulullah tilka ghanimatul muslimina gadan insyaallah ai krina kasih 14 kenuh dai bagenda babana lit iberu lit bawa krina hewan ternak mulai ainda ganimah isyarat kemenangan tapi lah bawa minter menang 10 perang Hunain awal-awal bagi si talu sebab bagi lit si sombong ka dikatakan lah bok sombong sahabat ni bagi bangga yang melala pasukan nang 12,000 memang hebat kami kata dia sahabat maka dibangga-bangga yang bermusara. Wa fi tariqil marral muslimin bi ainda masalah akidah. Gelas setah ya. Ainda dakwah perang itegakkan kalimat Allah tapi li jena permasalahan akidah sada. Deban sahabat anda baru masuk Islam. Jadilah ngabo kokoh akidah bespusuhna lit keyakinan sedekahna dengan babana akapna si bagenda da anci ainda kisahna. Wa fit tariqi marral muslimuna bi syajaratin lil musyrikin. Besada jalan ke Hunain aida lewatlah kaum muslimin aida Rasulullah sahabat kerina min si sahabat Mekah Madinah bagian sahabat Mekah nare si baru masuk Islam. Sada batang kayu galang jangkalak musyrik. Batang kayu ai go ikramatkan. Keramat. Ai batang kayu hebat dengan ai. Adi kita bersekuta dan sing batang kayu tualang. Ayo lah tabah. Jai kuntilanak ni na deba jelma. Ay bagai batang kayu hebat. Muliakan. Tempat sesajen. Dah pelit ngabis Indonesia. Ay kita bis tanah korah pilih kang pida batang kayu jai.
Pernah aku kuida besada ingan, lupa sebutkan saya ingan na. Agua makan la pasai kelakainya kanan kiri iswani kuida je war tal je kerina buka makan la iswan roh nina sada daija ainda ustad sebab aku kunjung aku tanah karo sada ingan ainda ustad sengaja la ipesai sebab kayu keramat jenda ai kari adi itabah ia dan cikeri musibah bagailah iyo berat ke peni batang kayu bagi kita bestanah karo buluh belin ayo main buluh gini kayu nge buluh belin jadi tiang ada bagiannya marena ban kalak jadi tiang lah tu ada paula kalak ni perlu baga tiang di atas tiang sapau buluh belin kai ni na keyakinan bes kita sa areda sikuta ya bes kuta ko bagai kapan ayo lah tabah olah bunuh kai dibunuh lik kari penyakit tapi ya ditabah PAT bahan penawar kayak penawar terbangun terbangun nina suani arah teruhai aim antina nina ugange buluh belin buluh belin ibaikan hak Allah si baikan penyakit Allah baikan menbuluh iya ngerina ringi kita keyakinan beskalak karoedai tabah iya minna pekari sakit perban ngalah ai buluh belin belum melukah nabahsa bagah tebal nari sekin na bela sekin harus sekin gugung si majilai alam jurubing pe me bagai iya entah ngalah kari sakit dia bagi labu perban nam engkau kena kadih daya lik jebe guna ganggu kai ngan najah ni adi ni pe bagai kena ni besuluh melala lik je sarang na telabo dikatakan ni pe handai je be guna memang dai ban ni pe be iya li hadisna di syaitan menjelma ya jadi ni pe dai bam biring kobra ni pe kadih upar be kita bagailah nam perbandingan jadi bes era Rasul pilih sada batang kayu lewat jena sahabat simaru masuk Islam roh nina sahabat enda gelar batang kayu nu zatu anwat adi kita buluh belin adi bes tanah kayu tah buluh kayu tualang di bari kayu tualang ikramat kun udah atas semua kercabang na kok jadi balok banu kok hebat na sen na me bagai adik si kalak si ngetah kuat teguh talang elak aku teh gaya ya tu bagi batang duri ni kan gudang batang duri sedekah mi gedang kuda atas gedang kuda atas semua kari-kari pucukna di batang duri gudang kau cangkaukan kerina belah pada serbuah kitik-kitik batangnya yu'allaquna 'alaiha aslihatuhum kai batang kayu ai nak igantungkan jena sikin-sikin ai kerina gantungkan gantung kerina gantung adilit besadakah adih kuida bes sada provinsi nan du kari bes Google bukan lucu kalak kan Google ada bahasa Inggris kayak kerina nam bes sada ingat bes provinsi bes Indonesia na lit sada batang kayu igantungkan je kerina sila majilai kolor je gantungkan lit je pakaian dalam je igantungkan kaya bagai je ikatkan kaya bagai lit sada kayu bagai ya ikramatkan besada provinsi bes Indonesia dah iya gelah gua gelah entah lik kari jodoh natah gua bagailah aku laku tu lik temanku temanku kuliah bes ingan nak kapan tu kini nak itu aku ingan ku ni na melala kat tantangan du kari dakwah bagaimana ni na gua ban ni lo pada cah kita je lagi bagai bulu beli dah bes tanah karo bulu beli nala dan si bunuh habis hilang ban jadi penyakit kali penyakit lamban je penawar dan nina bagai kapus era Rasul tapi menen kari uga nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai fungsi na sangkuti jikrina sekin ia tabarrakuna biha darah mi berkah cara bahasa Indonesia nasi berkat adik kita lah pun nasi berkah bulah berkah gelah kari tek pe bagai labu jurbing nare go hebat bagai iya sakti adi gundari kris piso surit iridi pridia ipridi iya malam Jumat gelah gua berkah gelah ijaga tubuh deba ainda batu aki cincin aku ku pakai bagi saja sangana mareda populer batu aki lah kutukur pe merga gundari lagi argana tukur pakai bagi aja lalu orang kain hilang lalu kain tidak sampai kena dancing cuma memang itu kurene ya
Lo kai bongbong harta kita me langa di aku prinsip kai pa di sangana pira lah aku tukur. Bukan relani orang turun harganya aku tukur. Bagai iya. Bagi kakin ini bisa Rasulullah bagai cari berkah nina, gelah hebat kari perang. Faqalu ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, bandumin kami sada batang kayu, gelah gantungi kami kasikin kami jai. Anina bagi kalak kafira Quraisy ini ban gantung ban kami jang kami nina. Lit keyakinan sebagai. Jadi kalau Arab bilik keyakinan sebagai apakah kita ni muslim mereda lebih kape membagai lit perbandingan bagi ia. Tapi anda jenda Rasulullah dengan jumpa kai solusi pediat Rasulullah. Okey, kari kuban nina Rasulullah. Mudih kari kita ku Mekah tak ku Madinah bagai ya batang kor masih banyak. Jika digantungi kain sekin kain nina. Bagaimana Rasulullah nin jawaban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Maha suci Allah. Kama qala kaum Musa, bagaina kak marena si pindau kaum Musa, Bani Israel. Kainina kaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Man kam nabi kami Musa. Kai. Ban min kami sesembahannya. Bagi kami kalau kali sesembahan banka kami sesembahan. Padahal sesembahan Allah, ilahun Allah. Tapi nina, kalau kau pilih sembahan na banka jang ta. Bagi tandingan kah pertandingan sesembahan. Lalu pertandingan sesembahan bahasa Islam. Allahu Rabbun, Allahu ilahun. Bahasa Islam. Musa Islam. Kerana Nabi Muslim. Kerana Nabi Muslim, kerana pengikut Nabi Muslim. Islam agama. Labo Yahudi, labo Nasrani. La pernah ipeteruh Allah agama Yahudi. La pernah ipeteruh Allah agama Nasrani. Yahudi, Nasrani agama buatan jelma. Agama si peteruh Allah Islam. Nuh Muslim. Pengikut Nuh si ikutina Nuh Muslim. Musa alaihi salam Muslim. Bani Israel si ikutina Musa Muslimun. Isa alaihi salam Kristen lah, Islam Isa Muslim. Kerana pengikut Nasrani kerana pengikut Isa Muslimun. Lah bukan Kristen, lah bukan Masih. Bagi kalau Mesir Masih ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim. Kita sing ikuti Rasulullah Muslimun. Jadi ulah salah kalau dikatakan agama terakhir Islam. Nainarikin pe agama Islam. Tapi maksudnya agama terakhir Islam ada si menyempurnakan Islam sinai. Akidahnya sada, syariatnya beda. Ada perang gonimah Rasulullah tertawa senyumnya. Ai pagi gonimah gomlala sidat. Makanya itawan 6.000 danak-danak diberu. Bagi kape kambing onta si baba pasukan Malik bin Auf anda itawan kerina gonimah ibagi menkrina pasukan perang. Ada syariat Islam si baba Muhammad SAW. Tapi syariat sedekah ganimah adalah ibagi men pasukan kai kubul. Peteruh Allah api terbakar. Tertutungnya. Godong lai bagi ada syariat sedekah. Taubat era Sinai, era Nabi Bani Israel. Taubat ai tek menbana bunuh ya bana. Iya bunuh bagi si bunuh diri. Ai dan versi taubatna. Hari gundari bunuh diri dosa besar bas Islam. Taubat ya li syarat-syaratna. Olah ulangi bagaimana bagai. Lanjut ke aku jainda. Faqala Nabi subhanallah. Rahnina Rasulullah walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah. Ibaratnya ini bes jiwa kuaida. Bes genggaman Allah. Latarkabanna sanana man kana qablakum. Tradisi-tradisi sedekah pasti kali ikuti kaina. Yola para Rasulullah ngerana 15 abad simarenda tarik ku 2024 25 gunari 2005. Tradisi jelma pe melal tradisi jelma-jelma Sinai si ikuti. Contohnya usah kalau orang ngerana aja kam kuban kalau mati baba ku jambur. Baba mati ku jambur kalau mati ijaga.
Adilit kucing pelaus. Kucing pelaus. Ini bagaimana? Kucing pelaus. Ijagai. Sekarang ngomate dah. Uga makana kucing. Kucing pelaus. Bagaimana kisahnya? Bes keyakinan Tiongkok kuno. Morenda keyakinan Tiongkok kuno. Belasil ya. Anda praktek ikuti kaina pagi keyakinan tradisi jelma sedekah ni Rasulullah. Sinan membantah Muslim tanah Karo 2025. Budari sekitar geloh. Belang morenda 2004 2003 terus. Lik kalau mati bagus jambur. Tah di rumah na. Lik kucing pelaus. Engkai. Lik keyakinan bagaimana? Marenda bes keyakinan Tiongkok kuno. Bes buku lik digelarna parasit akidah buku gelarna. Adilit mate marenda nina adi kuturuh kentang kucing langit nina. Kucing langit. Kucing langit. Lompatina mayat anda ini na lompati kucing. Lompat. Geluh mayat andai barik. Iya ni geluh hebat ke apa ni? Lompat mai. Kak jadi pampir dengan ni. Adi bagaimana ya? Mau ngeri. Jadi ada keyakinan sada. Reh kucing dah. Ku kita kepala ku tak. Ada kisah si marenda, gua makan suku lang janari keyakinan kucing kali kalau mati kucing pelaus. Lo ker lompat iya nih, dia lompat gua kin gelung nggak balik. Ada gelung, menjilik apa nih? Sada tabur bunga. Kalau mati tabur bunga. Tapi karangan bunga bagi, karangan bunga tamakan. Entah tabur bunga bagi. Ahli bes Islam, Rasulullah ngajarkan si bagaimana? Melalik kalau mati melala bes era Rasulullah. Ya taburi bunga. Ya siram kai pakai cara aja launa. Bagai janarna Romawi. Romawi tabur bunga bes pasukan na singo mate. Edam sunnah ajaran kaum paganisme dewa-dewa kayak kerina. Kita kalak karoena ikuti. Adat jadi adat kape. Mi produk jelma di produk Allah nin nun bes Al-Quran nun bes hadis. Lid ngejena bes Al-Quran tahlang. Lid bes hadis tahlah lalid. Sebab praktek ban Rasulullah Nabi utus Allah Subhanahu wa taala. Si pelajari gundari sejarahnya. Ainam contoh. Jadi sahabat-sahabat si mula-mula masuk Islam bagaimana dengan keyakinannya. Makanya dakwah Rasulullah terus dakwah Rasulullah sahabat-sahabat deh. Kasakari mate besmate na pe Rasul ingat kena laknatullah alal yahud ittakhadha kubur anbiya'ihim masajida ala inni anhaakum an dzalika ranina Rasulullah sallam aingkun tina mati Rasulullah sallam laknat Allah laknat dah berkah nari men Yahudi engkai kuburan nabi na jadikan na tempat ibadah kularang kaina ban kaina kuburan tempat ibadah nina Rasulullah kebiasaan Yahudi tradisi Yahudi tarik 2024 jape kalau tasawuf pencinta kuburan kelas berat. Kuburan gedang-gedang, kulang-gedang, kuda atas. Wai aminna kita dancing labu bahan kuburan, gedang-gedang. Ini terlarang bos Islam. Tapi lah bukan dancing kalau ibadah, tapi terlarang. Dari bakal muslim eda, banna kuburan wali nina, anggaplah wali tu situ, lah kak masalah nita. Wai wali. Tapi lah kak isuruh ribadah bos kuburan wali. Ibadah masjid, lah bos kuburan. Makanan bersejarah kata wari kalak pernah diagungkan kuburan Rasulullah melampaui batas mainari sangat ngomati Rasulullah era sahabat nggo ibangun kuburan Rasulullah gedang banji bungana tira warna hijau kayak jelas bayalah untuk kundul-kundul dia sahabat ya Rasulullah heda kami perang sampati sitik kami ni bagi ngerana lang peseh sitik kai surah-surah kami men Allah kami utusan Allah manusia terbaik nomor sada Rasul terbaik nomor sada bagian sahabat jabuk ti palit na enda mi sejarah ladan sisi hapus enda bagian kah tapi jenda Rasulullah langsung halangi Rasulullah enda mi tradisi enda mi adat istiadat mi bagai tapi adat istiadat si bertentangan terus ajaran Islam minter ngai jelaskan ia labo ipediat bagi kape bagenda adi idah do aku li si komentari adat istiadat kita kalak karo laka krina adi majilelo masalah terserah tapi adi bertentangan terus ajaran Islam amin nape kita enda adat istiadat ta enam teta pokokna endam suku ta bagailah keyakinan suku ta
Tapi adi tentangan harus ajaran Islam. Sita dengken. Labo isungkun pagi kita bes akhirat. Kai sukun dunina Allah. Lang. Itulah kami. Adi sesungkun pagi anda berkuburun saja. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Isai Rabbu. Allah nita. Anda hafalan. Ayah hafalan. Anak TK bedan si ajari. Anda ladaan si jawab. Kecuali si amalkan Islam ini. Sitah kai hak-hak Allah. Isai Nabi Muhammad ni gundari dan cingerana bersekuru lah tentu. Kai agama Islam ni bagai Muslim pedarat KTP ni KTP ku Muslim. Alhamdulillah kuidah lid kalau si coba bila ibatalkan penulisan Islam bes KTP. Wah menurutku perlu cantumkan kai agama bes KTP. Tapi penting kakin. Lah kerja agama lah setah kai kin agama lah setah. Perlu kakin? Perlu. Adi bes kita kokak bes Indonesia ini perlu kerina agama jelema. Lu kejelali agama kau munus kerina lang. Perlu. Kai agama na ada aku sungguh nu Islam. Kerina pidateku kalau Indonesia Muslim. Maka dakwah. Kerina tanah karahateku kalau Muslim. Mami 26% sekundari. Ami surah-surah daji. Mi bagai. Lalu melanggar HAM ikatakan ini. Jadi tertarik alhamdulillah dakwah ini bila paksaan. Kalau masuk Islam lagi paksa. Terima alhamdulillah enggak dong. Lalu sepaksa-paksa. Okey ya. Wa qala rajulun minal muslimina lamma ra'a kasratu adad. Ini jain-jainda. Reh sada kalak muslim ainda sangana idahna melalakal pasukan. Lang peridahna lan naglibal yawma min qillatin. Fasyaqqa dzalika ala Rasul sallam. Iya di bagaina boyna kita nina kuakap labu talu kita. Ai menang naring. Ai meruh minter kai bangga. Ai optimis danci. Tapi adilik go rasa sombong, bangga bagi melampaui batas kasih mesra. Makanya mesra bis Rasulullah sallallahu maka bekadih bagi sebagai dah. Menang kita melala pasukan. Melala go talu Makkah saja si talu kenapa baga penduduk sekitar naring melala pia menang naring kita. Bagi keyakinan. Adi sada optimis wailah. Harapan tara perang jihad bisa bila lah tegakkan jaya. Lah bukan engkai kena perang lah talu lah mati kabijah. Bagi perang lang. Cita-cita ya mati kini mati syahid. Adil mati syahid ia berperang bisa jalan Allah pahala saya dapat ghanimah kaya. Memang gaya dapat ghanimah kaya. Jadi lik besada perencanaan lik ji harapan tapi ada ngulik mesej kesombongan lik jalasa kai bagaimana pasti kali kita menang bagi kerina enda kapsi kurang tentang bespusuh Nabi itu sallam. Ipaturu Allah Subhanahu wa taala sada surat. Sada ayat lalu sada surat. Sada ayat surat Taubah kairina bunina rahlina jenda a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Engkau itolong Allah isampati Allah krina kaina kaum muslimin bespiga-piga peperangan. Perang? Isinolong Allah. Lalu kita usaha si mandiri lah Allah. Pas iturunkan Allah malaikat-malaikat perang Badar. Bagi KPK kerja nabi sunong perang Hunain ipeturuh Allah malaikat tentara-tentara Allah. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Wa yawma Hunain terlompati. Wa yawma Hunain bes perang Hunain aidanina Allah id a'jabatkum kasratukum. Go sebanggana kaina kaina tekna kerina bagai penbuaina pasukan kaina akap karingo menang padahal pasukan si melalai labo standar kemenangan. Wa dhaqat alaikumul ard bima rahubat. Jadung bagai sempit akap kaina go dunia ini padahal bagai na belang na dunia. Nina Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Sebelang-belang na dunia belangan kangi surga. Tapi belang na pe dunia ketikan kangi dunia harus kesang surga. Me bagai? Bes dunia dapat bagi kitik na dibandingkan surga lid inganta tertukur kangi tanah terban kangi rumah. Ugangi ningan bagai belang na surga lalit terbahan ta inganta besurga. Wailah jamta. Harus izin Allah. Tapi jalan menuju surga mengolit Allah tetapkan labo kita nasib-nasiban geluh bes Indonesia enda. Terkait ibadah ya tagwa karijah. Syukur-syukur terima Allah. Lah kak nutus dari ibadah
Standar masuk surga kulit. Bagai belang na surga lalit inganta. Dunia ini pila bagai-bagai luas na surga dibandingkan surga lalit inganta. Air pikirlah kita. Wa dhaqat alaikumul ard bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Encai ikatakan Allah jenda, encai bagai mulih kena kiam kena krina, tadingkan kiam krina bagailah. Ibarat air perang semangat, iserang musuh, minterkam kiam krina. Padahal bagi termna jelma, kiam. Summa, encai gua solusinya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Ipetruh Allah ketenangan man Rasulullah bagi kami menkerina kalau mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha. Ipetruh Allah ka sampati Allah penampatan Allah. Ipetruh malaikat-malaikat. Laidah kaina malaikat ini na Allah subhanahu wa ta'ala. Tentara lah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Tentara Allah salah malaikat langkrina malaikat baik gundari ni besada ingan bes Amerika. Tentara Allah api. Api tentara Allah. Air. Krina sebab dunia anda ay makhluk. Wa'adzabal ladina kafaru. I'azab kalak-kalak kafirina. Itawan krina si babana. Italukan ia. Krina harta si babana. Beskuta nanari. Ijadi rampasan perang. Itawan. Daya mati sing mati. Adi mati kalak kafir masuk neraka. Ngudung. Iya kan si pun. Bagian ini hukum. Pas akhirnya kita kembalikan man Allah. Si pastikan, lah, butuh dalil. Tapi lah bertentangan antara si berikan hukum asal, bas kepastian sada jelma masuk neraka, lali bertentangan. Hukum asal, si mati, bas musyrik, bas kekafiran masuk neraka. Hukum asal Al-Quran mengatakan sa, Rasulullah mengatakan sa, kita sebelaskan bagai, keyakinan ta, bas akhirat pasti, bas Allah adingid, Allah azab, adi Allah ampuni, Allah masukkan surga. Sebab lalik dalil bagi Abu Lahab ni, udah pasti lah siragukan Abu Lahab penghuni neraka, Abu Talib penghuni neraka, Firaun penghuni neraka. Lalik dalilnya, oleh siragukan Oleh kerana darat yang neraka lah boleh ningka. Ini menyelisih dalil kita. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, krina balasan kalak-kalak kafirin nadai. Jadi kalak kafir gua pi hebat nak kana bana talunga. Naman gundari Amerika bagi kat nasi hebat nasi jagauna. Gundari gua talu. Api dengan ia pi pusing takal nang kukrina. Ugangi ipadam kena api. Kita pi masyarakat siaka disadakan janji. Sada rumah saja terbakar je dari kita yang kukrina jelma menterem. Meraung-raung naring kari pemadam kebakaran je krina semprot. Yang kukri. Sada kai kenina sada kota bagailah. Bagai sada kota. Azab Allah. Lo memene lo keri salahkan ka terhutan terbakar ni ka ini kerangan terbakar bagian penyebab naningane nen keri naim azab Allah dan sing nen mereka kaum lut enda liwat guna dilaki senang dilaki bes Amerika pemlat bes Indonesia enda pemlalang penyakit si majinai lo keri gara ka abi si Indonesia dah bagai meletus gunung dan si azab tegurun kerina men ICP si buat maksiat men Allah Subhanahu wa taala. Engkau kadih beshunain kapaikan pasukan Malik bin Auf qad sabaqa Rasulullah sallam ila Hunain lebain kelakah reuh fa'atu anfusahum wa kaminu fi madaikil wadi wa ahnaihi wa aqbala Rasulullah sallam fi ashabi hatta nazalu bil wadi fi imayati subh. Leben Malik bin Auf leben ya rekan pasukan na kuhunain mabagai ading leben ya susun nalah strategi dai ba ia jena cebuni dai ba jabuni bescelah-celah je ading leben ya beswilayah mabagai belakangan terus Rasulullah terus pasukan na sallallahu alaihi wasallam ain dakap tiba-tiba lit serangan. Ipanahi bagai Jacob bes ipanahi dia kena kaum muslimin dah ka ikatakan bahasa inadai kiam go kecar-kacir kaum muslimin ada daiba kiaman adi serangan tiba-tiba leben kak musuh je musuh besubuh encali serang tiba-tiba serangan lali persiapan bagai memang senjata kira tapi tiba-tiba serang encam lalaka serangan 20.000 dah ikatakan babana pasukan kaum muslimin 12.000
Tibalik perang, mulailah kocar kacir jadi pasukan Islam. Kiaman. Fawalla mudbirina mutakahhirin la yalwuna ala syai'in wa thabata sallam wa qillatun minal mu'minina ma'ahum minhum Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Abu Sufyan bin Haris. Jadi kiam. Oh, kocar kacir je lan istah. Janari serangan aja di beringi dengan subuh. Lebih gundari subuh pedingan lampu listrik adi gundari. Mereka beli lampu listrik. Israh jana israh lesta. Letah adi serang panah lesta. Makan gue cerai berai. Enggak? Bas ingan nenda tadinglah Rasulullah. Piga-piga nari galak muslim. Si J tading dengan ya layakiyam ai Al-Abbas bapa Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bapa lah dikatakan di reseni dari Abdullah reseni Abu Talib Abdul Muttalib ini bolang bagi sana katakan Abdul Muttalib melala di Bruna res di Brusadena lahir Al-Abbas bes di Brusadena lahir Abu Talib bes di Brusadena deharana sidaiba ada lahir Abdullah Abu Talib Hamzah bagilah. Jadi bapana ngene bapana. Ras isai Abu Sufyan bin Haris. Enanja. Rahdina Rasulullah sallam wa ja'ala sallam yunadi ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Akum nabi labor aku arbual. Aku keturunan Abdul Muttalib. Mulia silsilah Rasulullah. Rahdina wa kana min du'aihi salah sada doa Rasulullah sampai peristiwa sebab gua kocar kacir kiam kerina sahabat latah janari serangan adi beringi dengan subuh pening begum terang matahari tapi lah bagi gundari listrik belang roh ni harus bes kejadian doa Rasulullah Allahumma innaka intasha la tu'bad ba'dal yaum ya Allah adi bagikan akab nu labukan isembah besbabu dunia dan setelah ini dan ini ada yang kalah kiri kaum muslimin tapi kalau musyrik kiri dari kuasa ayo labu sembah na Allah bagi salah satu doa Nabi sallam enca wa amara Rasulullah sallam Al-Abbas an yunadiya ya ashabas syajarah ya ashabas suratil baqarah fasaba al-muslimuna ila masdari saut wa ja'ala ar-rajulu minhum idza lam yastati an yalwiya unuqa ba'irihi yanzilu anhu wa ya'khudhu sayfahu wa rumhahu wa yaqsudu sawta hatta tajamma'a haula Rasul sallam adadun kabirun tamakkana min mujaladatil adu. Jaga prosesna enam kak perbandai katakan menang kita melalang widahai yang bota tam lolos pasukan ta hebat. Serang tiba-tiba kau kacar-kacir. Tading jajai besingan labu kiamnya piga-piga kaum muslimin sidai Rasulullah bagi kapal Al-Abbas jajai sekali Abu Sufyan encai utus Rasulullah sebagai nabi kiaman kala muslim pasukan dah yang kiam utus Al-Abbas gelah idilo kai bahasana menkam krina ashabus syajarah maksudnya si marena ikut baiat baiat Batur Ridwan. Sumpah katakan sumpah setia Rasulullah guna maka kiam. Bukan makna kiam tadingkan Rasulullah. Kam krinasi pernah janji sumpah setia dengan Rasulullah. Kam krinasi pemilik surat Al-Baqarah. Minta ibegi. Ini lo kapan kita lompat kiri kalau muslimin janari suara irah. Ngota. Akap ani gua kiam tahja akap na Rasulullah petah bagaimana ibarat nanti posisi nula najai. Begitu, jangan suara, anda minta gelora semangat jihad balik, makana sila terbalik kena nari ontana, kuda tadi kena je buat na pedang nak ikut daramina, ja sumber suara, jadi kumpul kurina bes Rasulullah, bukan melala kalau muslimin pasukan kaum muslimin naik, makana mulai keadaan terbalik, seranglah isi serang tiba-tiba dai, wa asrafa Rasulullah sallam ala ma'rakah, langsung Rasulullah pimpin peperangan, langsung. Hebat. Nabita teladan. Lawa bayi gundari. Lah ya panglima dan singkir bagai jenderal tahqiq krina penyatur strategi. Mereka ini jenderal Sudirman. Membagai rahimahullah perang gerilya. Jenderal-jenderal tasindekah mereka ikut nyaru perang. Alik jenderal Ahmad Yani, jenderal Nasution. Ikut perang yang mereka. Jenderal Soeharto perang yang mereka. Ibaratnya.
Oke, presiden tegi segundari Pak Bobromi perang kangi marenda. Ibaratnya anda beli teladan Rasulullah perang. Langsung pimpinan. Sebab langsung jadi yajtaliduna wa qad badat kiffatil mizani tataghayyar li salihil muslimin. Dai mau kalah mau talu tadi ibaratnya bagi timbangan dai bagenda saat gadihna timbangan na dai menang dengan kafir bagenda. Kuda atas kafir bagai. Inilah ban. Kafir bagai. Engkau ketahui muslim. Encabas posisi berikut nunggu ikut Rasulullah kaum muslimin pe mulih ia ku posisi masing-masing mulai timbangan nenek gundai. Mulai kalak kafir kocar cari kerina. Akhirna talu kalak musyrik. Talu kalak musyrik ainda tertawanlah. Jadi Hunain singkatnya peperangan kadi aja sidekah kari pengepungan Taif bagai talu besuhun ini kalau muslim tertawan 60.000 kadi 60.000 tawanan di ru ai kak jencakari bagi kapai onta kambing jikir lah terhitung buaina deiba sila kadi jena ai kak ia kiam ku Taif termasuk Malik bin Ausainda kiam kadai baku autas besada ingan aja maka Rasulullah walamma in hazamal muslimuna fil bidayah takallama ba'dul jufatil arab tapi biasanya bagi delik ingkar dia babas pasukan muslimin sila tang ikut-ikut bagi kalak munafik kadi tapi lah boleh munafik bagi awal masuk Islam meda sideng yang gua ikatakan ya langa kuat imanna. Tapi jenami keberuntungan ia jumpa Rasulullah jadi sahabat. Maka sahabat dia mulia kerana ya awal-awal bagaimana bahayana bagi jelma baru masuk Islam dan sedengah terprovokasi ia. Bagi kisah Abdullah bin Sabah ini provokasinya dia kaum muslimin si baru-baru masuk Islam sila kuat imanna serangna sahabat terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ngerina adikala la ilmu enda la ngatahna ilmu Islamen dan perlu na kita belajar gelah seteh ajaran Islamen la terprovokasi kala kita dai bacel maenda provokasi na sibanna wahabi ajarna menyimpang larang na kala tawassul larang na kala bangun kuburan larang na bagirina larang na kala maulid larang na krina larang ence terprovokasi jelma sila pernah salat pe ku masjid ya kai krina ganggu na kajian bubarkan kajian ni na. Padahal kajian ini dikatakan sembahlah Allah, ibadahi Allah, bagaimana anda sunnah, anda bidah, anda sini. Si ganggu kala. Isi terprovokasi ada kala sila metah. Dan sila pernah punya solat, tapi permasalahan bersolat rehia. Suruh solat aja kalau solat Baik kala perayaan Isra Mi'raj lah nih. Isra Mi'raj dah peristiwa turunna perintah solat. Irayakan, singrayakan sendiri kala lah solat. Pagi subuh nih berngibahan, pagi subuh li solat mengker ya. Dakwah lah bagai. Dakwah itulah jelma. Adam salah satu contoh. Jadi terprovokasi dari jelma. Awal-awal. Tapi akhirnya Islam unggul. Islam indah unggul. Wa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bita'aqqubil farin wa abaha salbal musyrik liqatilih. Perintahkan Rasulullah bagi Hunain menggodong tertawan kiamlah si kiam tapi perintah Rasulullah lah pernah bagaimana ayak si kiam adi terbunuh ya buat hartana minta ayak perintah Rasulullah walamma ra'a imra'atan maqtulah naha an qatlin nisa'i wasibyan. Allahu akbar. Jihad rajinda ninganenda sangana idah Rasulullah terbunuh di beru aula ibunuh di beru dana bes peperangan nina isai nabi terbaik jelma terbaik maka nabi sejarah peperangan jihad pasca Rasulullah lewati Rasulullah SAW tahun ke-11 perang era Abu Bakar Siddiq, perang era Umar bin Khattab, perang era Utsman, perang era Ali, perang era Muawiyah. Perang bos Islam. Si
tuhur jihad fisabilillah. Lau pernah itawan ibunuh diberu dana bes peperangan. Umar bin Khattab italuk kena Syam, Umar bin Khattab italuk kena Mesir. Labu kerina diberu dana tak kerina. Kecuali kan ikut dia perang jai bunuh na muslim bunuh. Anda jelas-jelas langa muslim ya. La ya muslimah diberu muslimah. La muslimah. Aula bunuh. Nina nabita. Padahal kafir dengar ya, kafirah. Aula bunuh diberu. Aula bunuh dari anak sebab lah ikut perang. Ugama kana gundari muslimah. Enca anak-anak si muslimah maten resiko perang ni kan? Resiko perang kai bagai. Lah ikut di perangnya lu tanah kai ini bes Gaza. Lah tanah kai pe. Uai ijazah Yahudi dengar ya katakan ijazah Yahudi. Lihat kekuatan ngusir Yahudi di kala Amerika, kala Inggris, kala kai kirina, kala Prancis, kala Jerman, pudi-pudi kala Yahudi yang kana sejagona mana gunari, langalit kekuatan, gua ban. Nekat, menekat gunari, gua ban. Tapi serta tu kita man Allah. Ikuatkan kaum muslimin bes Gaza. Tolong Allah. Dan jika bes bencana bes Amerika perban sombong negeri nak kelakah bagi kirina. Tapi fokus kita gundari, kita muslimin nabi perlu saling menasihati. Labo benci, labo palak kita mendeba kaum muslimin sida perang bes Gaza lang. Saudara ta muslim rahimahullah sing umate hafizallah sing dengar ibarikan Allah petunjuk bagi kita, berikan Allah petunjuk petunjuk menkelakah abalkan na Islamnya si buat sebab kemenangan. Saya dapat Rasulullah ajarkan nama sahabat buat sebab kemenangan. Maka nalit jenda kesirikan pe ilarang. Rasulullah ban min kami batang kayu gelah jika disangkutkan kami sikin kami ini nah ini kesirikan. Bas perang Rasulullah larang langsung. Gundari kalau perang pakai jimat. Gua ban. Tapi fokus jenda diberu anak-anak dan si terbunuh lai dan si ibunuh lalu dan si lah terbunuh dan si terbunuh. Tapi lah dan si sengaja ibunuh ugangnya kita penyebab mataina muslimah. Ugangnya kita penyebab kita ningannya gelah muslim merasa bagai ya. Penyebab dia diberu baba tawan kalak kafir kalak sila majile agamana encakari ilecehkan kaya krina bagai gua nari kita bersepusuh tena isir bansai resiko perang ni ta bagi saya di ngerana sehebat nari kan ngerana gua kan ada diburu na anak agina si diburu kan bagi ban kalak krina gua makanya labu semangat saja perlu bes Islamenda pikir jihad perlu si pelajari. Lah bola jihad ningen tapi lit masana pagi. Lit ngedalil iperangi Yahudi akhir zaman. Enggak jelas pasti tapi si buat sebab proses kerja harus tidak boleh nekat bagas saja gundari. Bes Indonesia meledak bom. Nama agama gelas takrina. Jenda ngok kasih waktu ta. Perang Hunain hasil akhir perang Hunain Islam unggul. Terbunuh si terbunuh, tawan si tertawan. Kadih pekari pimpinan Malik bin Auf masuk Islamnya. Sebab buat tawaran bagaimana mai keluarganya tertawan bagi KP suku-suku Hawazin tertawan yang kerina tawan bani tawar menawar adi elit menyerah kayak kerina bagai deharana tadana ibalikkan bes perang Hunain enam kisahna. Jadi inti bes perang Hunain ada langsung kejadian bes penaklukan kota Mekah. Kalak musyrik silangnya yang masuk Islam bagai lid usahana dengan jai mempertahankan Mekah dikatakan serang tena tapi atas takdir Allah italukan dengan kerina wilayah-wilayah kerina sekitar Mekah Taif jai kerina bagai masuk Islamia bagai kapi pemimpin ada Malik bin Auf masuk Islam di pudi-pudi wari. Ini bagai. Kai paedah membantah peristiwa perang Hunain enda. Engkau kasih waktu talau kasih bahas gundari aku kasih 3 kali. Engkau kadu waktu ta si bahas kai manfaat pelajaran membantah peristiwa perang Hunain. Kejadian perang Hunain enda ai Selasa siruh insyaallah taala. Ngosah waktu ta bagai mujah-mujah membantah kerina nutus tiada terus belajar, si amalkan Islam setutuna, si tauhidkan Allah, setadingan kesirikan, si amalkan sunnah, si semampuna kita bagai, setadingan kerana bid'ah, si lali ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam seharusnya menyatur sekitena Islam versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
majajuah man bata kerina hujur wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.